नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद आईसीयू एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता एसबी गोराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। मवेशी तस्करी में आरोपी टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को आज शारीरिक अस्वस्थता के कारण आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां विभिन्न विभागों के चिकित्सकों द्वारा अनुव्रत मंडल की सघन जांच की गई। चिकित्सकों का कहना है कि उनको अभी किसी आपातकालीन चिकित्सा की ज़रूरत नहीं है। শরীর কেমন আছে? কেমন আছে? শরীর কেমন আছে? শোন, বুমটা সরান, শরীর কেমন আছে? বুমটা সরান, বুমটা সরান, বুমটা সরান, যেতে দেন। মানুষটা শরীর অসুস্থ, যেতে দেন। শরীর ভালো নয় বললাম। শরীর কেমন? কোথায় বুঝতে পারতা? বুমটা সরান। অসুবিধা কি হচ্ছে বলেন? হাসপাতালে কি ভর্তি হতে চান? দাদা হাত ধরে কি ভর্তি হতে চান? দাদা কি হাত ধরে ভর্তি হতে চান? আজকে আমাদের মিস্টার অনুব্রত মণ্ডলকে আনা হয়েছিল ওনার চেক আপের জন্য, শারীরিক চেক আপের জন্য। তো আমাদের এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু করার সেই চেক আপগুলো আমরা করলাম। আমাদের ফিজিশিয়ানকে আমরা দেখিয়েছি, আমাদের সার্জেনকে আমরা দেখিয়েছি। তো আমার ফিজিশিয়ান সার্জেন প্রচণ্ড দক্ষ, তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। তারা ভালো করে চেক আপ করে তারা তাদের মতামত দিয়েছেন। তো তাদের কথা অনুযায়ী বর্তমানে ওনার কোনো এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্টের দরকার নেই। উনি যা ওষুধ খান, দীর্ঘদিন ধরে খাচ্ছেন, সেই সব ওষুধগুলি কন্টিনিউ করতে বলেছেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ওনাকে এমার্জেন্সিতে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রেসার কত আছে? ওনার বর্তমান প্রেসার হচ্ছে 130/80, বর্তমান পালস হচ্ছে 83, বর্তমান সুগার হচ্ছে র্যান্ডম সুগার সিবিজি 111 মিলিগ্রাম পার ডিএল, আর SpO2 অক্সিজেন স্যাচুরেশন অফ দ্য বডি হচ্ছে 99%। 99। ওজন কত আছে? ওজন হচ্ছে 91 কেজি। 91। ওনার একটা পাইলসের প্রবলেম আছে, সেটা কি নতুন করে? ওনার পাইলসের প্রবলেমটা সার্জেন আমাদের দেখেছেন। ওনার পাইলস আছে, ফিস্চুল আছে, পাইলস অপারেশন হয়ে গেছে পিজিতে। তো
তো ফিস্টুলাটা ওনার রাপচার করে গেছে, বলতে ব্যথা ট্যাথা কমে গেছে। সার্জেন যা বললেন, সার্জেন বললেন অ্যাট প্রেজেন্ট কোনো এমার্জেন্সি ইন্টারভেনশন করার দরকার নেই। গতবারের তুলনায় ওজন কমেছে কিছুটা, এইটুকু। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। आज आसनसोल नगर निगम से कुछ दूरी पर एक मिनी बस ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि रिक्शा चालक को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद यहां पर आम जनता की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से बस मालिक ने रिक्शा चालक को मुआवजा देने की बात स्वीकार की। क्या हुआ था यहाँ पे? हम आते रहो साइड से और मिनी बस वाला जबरदस्ती घुसा कर मेरा डाम चक्का में मार दिया डायनर से। ये मिनी बस कहाँ जा रहा था? कर दिया। मिनी बस किस तरफ जा रहा था? मिनी बस किस तरफ जा रहा था? आसनसोल बस स्टैंड में। और आप कहाँ जा रहे थे? हम जाते रहे बस स्टैंड। तो मिनी बस आपको मार दिया? हाँ, वो जबरदस्ती घुसा दिया डायनर से। तो क्या नुकसान हुआ? रिक्शा का नुकसान हुआ? आप एगो चक्का पूरा खत्म हो गया। और आपका कोई नुकसान हुआ? आपको कोई चोट लगा? नहीं हुआ। क्या घटना हुआ था? ये गरीब का जो भी नुकसान हुआ है, बस के कंडक्टर से बात यही हुआ, तो बस के कंडक्टर ड्राइवर बोला है तो इसका स्कोप इसका पूरा काम के लिए बस वाला को बोला गया, वो गया है सामान लाने के लिए, वो लाएगा और बनाएगा। तो ये जो आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं छोटे मोटे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही बोलना है का मिनी बस वाला का भी हरकत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हाईवे में जीटी रोड में को हाईवे समझ के रखता है, छोटा गाड़ी हो बड़ा गाड़ी हो, टोटो वाला हो रिक्शा वाला हो, वो लोग के आगे चूटी के बराबर है, बस चढ़ाओ और निकलते बनो। पर ये आसनसोल का शहर है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं। आपके साथ में गलत होगा, पब्लिक आसनसोल का हमेशा खड़ा है, पब्लिक हमेशा खड़ा रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शबनवाज आलम है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से आज आसनसोल के डीआरएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने केंद्र सरकार की एनपीएस और रेलवे को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश का विरोध किया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल दशरथ ठाकुर ने कहा कि आज ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की तरफ से मूलतः 2 मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस से जुड़े विभिन्न डिवीजनों के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस के आह्वान पे आसनसोल डिवीज़न का मेन गेट पर हम लोग पूरे 11 ब्रांच का धरना प्रदर्शन है। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है केंद्रीय सरकार हम लोगों के ऊपर में जो एनपीएस लाद दिया है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा पुरानी पेंशन था, वो पुरानी पेंशन हम लोगों को बरकरार रहे, लागू रहे। और दूसरी बात है कि रेल कर्मचारी का सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग रेल को बिक्री करने का जो उद्देश्य है, रेल को जो प्राइवेटकरण करना चाहती है सरकार, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, ताकि जो हमारा खून पसीना से चलाया हुआ जो रेल है, उस रेल को हम लोग चाहते हैं बिल्कुल सुरक्षित ढंग से चले और हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हम जो संवैधानिक अधिकार दिया हुआ था, उस संवैधानिक अधिकार हमको बरकरार रहे। इसी के यहाँ पे आसनसोल का समस्त डिवीज़न सीतारामपुर, मधुपुर, बराकर, आसनसोल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पंडेश्वर, अंडाल 1, अंडाल 2 और पानागढ़। इसके अलावा हमारे गेस्ट आए हुए हैं हावड़ा से ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेंट्रल श्री एस.के. भारती, सियालदह डिवीज़न के हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री रजत बासु जी भी आए हुए हैं। और हम लोग करीब 2:30-3 बजे तक ये 2 डिमांड के लेकर के हम लोग 2:30 बजे तक ये धरना स्थल
पर हम लोग बैठेंगे और केंद्रीय सरकार जो काला कानून जो लागू किया है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल श्री दशरथ ठाकुर, कैंपिंग एट आसनसोल, अदरवाइज वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR। बकाया डीए की मांग पर अपने पूर्व घोषणा के अनुसार आज सरकारी कर्मचारियों ने पेन डाउन आंदोलन की शुरुआत की। ये 2 दिनों का आंदोलन होगा जहां पर डीए की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी कोई कामकाज नहीं करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने पेन डाउन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती बरतने का ऐलान किया है। इसके बावजूद आसनसोल अदालत में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने पेन डाउन आंदोलन में हिस्सा लिया। দুদিনের কর্মবিরতি আজ আর কাল কি আপনাদের বকেয়ার জন্য এর আগেও আন্দোলন করছেন, বারবার করছেন, কি রেজাল্ট কি আপনাদের? এখনও অবধি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 3% একটা ডিক্লেয়ার হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেকটাই বাকি বকেয়া। তো এইভাবে আমরাও থেমে থাকছি না, তো সেই জন্য আমাদের আন্দোলন চলবে। আপাতত 2 দিনের চলছে, আগামী দিনে দেখা যাক কী হচ্ছে। তো এই যে আপনারা আন্দোলন করছেন 3% তো বাজেটে ঘোষণা করছে, তাতে কি আপনারা খুশি নন? না, অবশ্যই না, কিছুই নয়। 3%টা কিছুই নয়, অনেকটা বাকি। বলছি রাজ্য সরকারের তরফে একটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে যদি আপনারা কর্মবিরতি করেন তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে ওনারা ওনাদের মতো করবেন, আমরা আমাদের মতো করব। আমরা সেটা মানছি না, আমরা সেটা যা হবে সেটা দেখা যাবে, সেটা পরবর্তীকালে যা হবে সমস্ত কর্মচারীদের একসাথেই হবে, সেই জন্য আমরা একসাথেই লড়াই করছি। আপনারা কি দাবি না মানলে আন্দোলন করে যাবেন? অবশ্যই, আর যৌথ মঞ্চের দেখানো রাস্তাতেই হাঁটব। আপনার নাম? শিউলি মুখার্জি। আপনারা কর্মবিরতি করছেন, রাজ্য সরকারের তরফে 3% ডিএ ঘোষণা করা হয়েছে, সেটাতে আপনারা খুশি নন বলেই আজকে আন্দোলন করতে কি বলবেন? না, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে যে 3% যে ডিএটা উনি ঘোষণা করেছেন সেটা কোনোভাবেই একটা মানে কোনো দিক বিবেচনা না করেই একটা 3% একটা করেছেন মন রাখার জন্য, হ্যাঁ, যেখানে অনেকখানি ফারাক এখানে হয়ে রয়েছে। এবং সেটা না মেটানো পর্যন্ত যৌথ মঞ্চ যেভাবে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, আমাদের প্রত্যেকটা কোর্ট কর্মচারীও সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা এই কর্মবিরতি পালন করছি। এবং আগামী দিনে যদি এই ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা না করা হয় আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। বলছি রাজ্য সরকারের তরফে একটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে যদি আপনারা কর্মবিরতি করেন তাহলে আপনাদের চাকরির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হ্যাঁ, রাজ্য সরকারের মতো, যেহেতু রাজ্য সরকার সেই ব্যাপারটা নিজেদের মতোই করেই বিবেচনা করবে, তো রাজ্য সরকার ওনাদের যা স্টেপস নেবার ওনারা নেবেন। ওনারা যদি মনে হয় যে চাকরিতে রাখবেন না রাখবেন সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এখানে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল সর্বোচ্চ স্তরে আদালত কর্মচারীরা এই ইয়েতে সামিল হয়েছেন, এই কর্মবিরতিতে। আমরাও সেই রাস্তায় যাচ্ছি। ভবিষ্যতে কী হবে সেটা পরে দেখা যাবে। আমরা দাবি না মানলে আন্দোলন চালিয়ে যাব। আর এই মুহূর্তে আরেকটা কথা বলে দিই যে এখানে আমাদের মহামান্য আদালত একটা রায় দিয়েছিলেন, রায়ের থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের যে একটা অর্ডার পাস করেছিলেন আর কি, যে কোর্টের কোনো প্রসিডিংসে যাতে ব্যাহত না হয়, আমরা কিন্তু সেই দিকটা বিবেচনায় রাখছি। আমরা লিটিগেন্ট পাবলিক যারা আসছে তারা এখানে আসছেন, তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে জজ সাহেব যারা আছেন তারা নিজেরাই চেষ্টা করছেন, যতটা পারেন কাজ তারা করে নিচ্ছেন। এবং সবথেকে মেন ব্যাপার হচ্ছে আর্জেন্ট ম্যাটার, যেটা বেল মুভের একটা ব্যাপার থাকে যেটা জজ সাহেবের কাছে হয়, সেটাও জজ সাহেব আমাদের অনুরোধ করেছিলেন যে অন্তত বেলটুকু অন্তত যাতে কোনোভাবে করা যায়, আমরা সেই অনুরোধ রেখেছি। এবং যাতে সাধারণ মানুষের কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমরা এই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি। এবং তার বাইরে আমরা যেসব অফিস বা কোর্টগুলো আছে সেগুলো যেখানে খুব আর্জেন্ট ম্যাটার নেই সেগুলোতেই কর্মবিরতি পালন হচ্ছে। আর আমাদের অভিপ্রায় কিন্তু সাধারণ মানুষেরকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করা এবং মহামান্য আদালতকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করা। আমাদের যেটুকু দাবি, এবং সরকারের এগেনস্টেও আমাদের যাওয়ার কোনো অভিপ্রায় নেই, শুধু আমাদের যেটুকু দাবি, যেটুকু আমাদের ন্যায্য দাবি সেইটুকু মিটিয়ে দিলেই আমরা খুশি। আমার নাম দেবরঞ্জন মুখার্जी। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से
बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।